أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. Euh, Bonjour, on va maintenant aborder le troisième partie du premier cours sur les systèmes complexes, toujours présenté par le professeur Khaled Khalidine, département informatique, faculté des sciences exactes, université Shahid Hamad Lakhdar d'El-Oued en Algérie. دائما مع الدرس الأول الجزء الثالث للنظم المعقدة أو الأنظمة المعقدة. هذا الدرس مقدم من طرف أستاذ خلدي محمد خالد الدين، قسم إعلام الآلي وقسم الحاسوب، كلية علوم الدقيقة جامعة شهيد حماد الأخضر الواد بالجزائر. On continue toujours sur notre lancée sur la résolution des problèmes par l'exploration. Et maintenant, on va aborder le 7e problème, le problème de la rivière. Donc, un fermier souhaite porter le loup, le canard et le maïs à travers la rivière de sa rive sud vers la rive nord. Le fermier est le propriétaire d'un petit bateau d'aviron appelé Bounty. Malheureusement, le bateau est seulement assez grand pour porter tout au plus le fermier et un autre animal ou plante. Pire encore, s'il laisse seul le loup avec le canard, ce dernier sera mangé par le loup. Et s'il laisse le canard avec le maïs, le canard mangera le maïs. Comme on le voit sur ce chemin-là. Voilà le bateau, voilà la rive sud et on veut que tout le monde passe à la rive droite. Comment le fermier peut-il sans risque transporter tout le monde, c'est-à-dire le loup, le canard et le maïs, au rivage opposé sans aucun problème? نرى الآن في حل المشاكل من خلال الاستكشاف أو البحث. شوفوا المشكلة السابعة، مشكلة النهر. يرغب المزارع أو الفلاح في نقل الذئب والبط والذرة عبر النهر من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية. المزارع أو الفلاح صاحب زورق تجديف صغير يسمى بونتي. لسوء الحظ القارب كبير بما يكفي لحمل الفلاح أو المزارع وحلوان أو نبات آخر على أكثر. والأسوأ من ذلك أنه إذا ترك الذئب وحده مع البطة فسيأكل الذئب الآخر البطة، وإذا ترك البطة مع الذرة فإن البطة ستأكل الذرة. وأنا في البداية عندنا هون كما نرى في الصورة في الضفة الجنوبية الذئب والفلاح والمزارع والبطة والذرة. ونريد أن كل ده يكون في الضفة الغربية. سؤال يطرح نفسه، كيف يمكن للمزارع والفلاح أن ينقل الذئب والبطة والذرة بأمان إلى الشط المقابل، الشط الشمالي من النهر. Comme d'habitude, dans tous les problèmes, on va faire la formulation du problème. Donc, كما جرت العادة في كل مشكلة نوضع صياغة المشكلة. Et dans ce tableau, donc, on a la représentation de l'espace des états, l'emplacement du fermier et des entités dans les
deux côtés de la rive, entité sur la rive sud et entité sur la rive nord. Donc on va bien F, L, F pour le fermier, L pour le loup, C pour le canard et 1 pour le maïs. Côté sud, on fait une barre, ensuite on fait tirer, c'est-à-dire que sur le côté nord de la rive, il n'y a rien. Alors quand on fait passer quelque chose, par exemple comme ici, FC/LM, ça veut dire que le fermier et le canard sont dans la rive gauche et le loup et le maïs sont dans la rive sud, l'autre dans la rive nord. M, ça veut dire que le maïs est dans la rive sud, slash FLS, c'est-à-dire le fermier, le loup et le canard sont dans la rive du nord, etc. إذا لما تمثيل الفضاء الحالات الموقع المزارع الفلاح والأشياء على جانب النهر الأشياء على الشاطئ الجنوبي سلاش الأجسام على الضفة الشمالية كما نرى هنا بهذا الشكل. على سبيل المثال اف ال سي ام سلاش الشرطة يعني أن الفلاح والذئب والبط والدرة موجودين في الضفة الجنوبية، وفي الضفة الشمالية ما يوجد أحد. لما نعمل FC/LM معناتها أن الفلاح والمزارع والبطة في الضفة الجنوبية سلاش LM c'est-à-dire الذئب والذرة راهم في الضفة الشمالية. لما نعمل مثلا M/FLC معناتها أن الذرة في الضفة الجنوبية والفلاح والذئب والبط راهم في الضفة الشمالية إلى آخره من ممكن عمله. Nous avons l'état initial, le fermier, le loup, le canard et le maïs sur la rive sud. Donc, nous avons cette configuration. Donc, FLCM/tiré, c'est-à-dire que le fermier, le loup, le canard et le maïs sont dans la rive sud de la rivière. Et dans la rive nord, il n'y a personne. الحالة الأولية المزارع والفلاح والذئب والبطة والذرة على الشاطئ الجنوبي ونمثله في شكلنا هذا FLCM/تيري يعني أن الفلاح والمزارع والذئب والبط والذرة راهم في الضفة الجنوبية. في الضفة الشمالية لا يوجد أحد. L'état final, le fermier, le loup, le canard maïs, c'est la rive nord, c'est-à-dire tiré slash FLCM. التيري أو الشرطة هذه معناتها أن في الضفة الجنوبية لا يوجد شيء، أما في الضفة الشمالية عندنا المزارع والفلاح والذئب والبطة والذرة. أما pour ce qui concerne les opérateurs, le fermier prend dans le bateau au plus un élément d'un côté de la rivière à l'autre de la rivière. F prend L, F prend C, F prend M, F prend S. S, ça veut dire seul, c'est-à-dire il part tout seul d'un endroit à un autre de la rivière. أما بما يخص المشغولات أو العمليات
أن يأخذ المزارع أو فلاح عنصرا واحدا على أكثر من جانب الواحد من النهر إلى الجانب الآخر من النهر، وكل العمليات أن الفلاح يأخذ الذئب، فلاح يأخذ البطة، فلاح يأخذ الذرة، فلاح يأخذ روحه فقط أسفل هو بالذات في الزورق. Le coût du chemin, c'est le nom de passage. ما يخص تكلفة المسار هو عدد الممرات في النهر. Parmi les stratégies d'exploration, donc استراتيجيات استكشاف أو البحث، l'espace des états، مساحة الحالات. Le problème est résolu en passant de l'état initial à l'état final, en appliquant des opérateurs valides dans l'ordre. Ainsi, l'espace des états est l'ensemble des états accessibles à partir d'un état initial particulier. Et dans ce dessin-là, nous avons le graphique, nous avons toutes les combinaisons possibles pour aboutir à notre solution qui se trouve ici. يتم حل المشكلة بانتقال من الحالة الأولية إلى الحالة النهائية من خلال تطبيق العوامل الصالحة لترتيب. وبالتالي فإن مساحة الحالة هي مجموعة حالات التي يمكن الوصول إليها من حالة الأولية المعنية. ونرى في هذا الرسم الحالة البدائية، الحالة النهائية، كل الحالات الممكنة أن يمر عليها حتى نصل إلى الحل النهائي للعبور كل من فلاح ومن معه من الضفة الجنوبية إلى الضفة الشمالية. Dans les stratégies d'exploration pour ce problème, l'exploration recherche une solution. On commence avec l'état initial, comme on le voit sur le schéma, et on continue à utiliser les opérateurs, les possibilités, ici dans notre cas, les 4 possibilités, à utiliser les opérateurs pour développer les nœuds par an jusqu'à ce qu'on aboutit à l'état final, solution. Mais l'espace d'exploration des états possibles pourrait être grand, voire vraiment grand, jusqu'à, pour certains problèmes économiques, aboutir à des explosions combinatoires. Donc, on a besoin d'une certaine façon d'une exploration systématique. الاستكشاف أو إيجاد الحل، نبدأ بالحالة الأولية ونستمر كما نرى في الصورة، نستمر في الإمكانيات باستخدام العوامل التشغيل لتوسيع العقدة الأصلية حتى نصل إلى الحالة النهائية أو حالة الحل المشكل. لكن مساحة اكتشاف يمكن أن تكون كبيرة، وحقيقة كبيرة جدا، فخمة، حتى نخشى في بعض المشاكل الاقتصادية الكبيرة أن تكون لنا انفجار الإمكانيات. Donc on a besoin d'une certaine façon d'une exploration systématique. لذا بطريقة ما نحن بحاجة إلى اكتشاف منهجي. Solution au problème. Une solution du problème est tout simplement l'ensemble des opérateurs, actions nécessaires pour atteindre l'objectif de l'état initial, atteindre l'état objectif de l'état initial.
à travers un certain nombre d'actions. F prend C, F prend soi, F prend L, F prend C, F prend M, F prend soi, F prend C, etc. Comme on le voit toujours sur le schéma à droite. الحل المشكل إن حل المشكل هو ببساطة مجموعة المشغلين إجراء وإجراءات اللازمة للوصول إلى حالة الموضوعية لحل الأولية، حل النهائية للحالة الأولية عن طريق استعمال مجموعة من العمليات. F ياخذ سي، F ياخذ روحه، F ياخذ الديب، F ياخذ روحه، F ياخذ الذرة، F ياخذ روحه، F ياخذ البطة، F ياخذ الديب إلى آخره كما نرى في هذا الشكل على اليمين. Donc, la solution au problème, le coût est égal à 7, comme on le voit sur le schéma. Les étapes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tandis qu'il y a d'autres possibilités. Ici, et la meilleure solution du problème sera déclinée en 7 étapes. في حين أن هنالك احتمالات أخرى لدينا أفضل حل للمشكلة سيتم تقسيمها إلى 7 خطوات كما نرى في هذا الشكل. نرى في الشكل هنايا F L C M على الضفة الجنوبية والنهر والضفة الشمالية ما في شيء. الفلاح ياخذ البطة، دونك الفلاح والبطة يكونوا في الضفة الشمالية، والذئب والذرة يكونوا في الضفة الجنوبية. آف ياخذ روحه يرجع وحده إلى الضفة الجنوبية، ومن بعد آف ياخذ الذئب معه وياخذ الذئب معه، دونك حتى في الضفة الشمالية الفلاح الذئب والبطة والذرة وحدها في الضفة الجنوبية، ثم فلاح ياخذ البطة يرجع بها ويخلي الذئب وحده في الضفة الشمالية، ثم الذئب ياخذ الذرة إلى الضفة الشمالية، ثم الفلاح ياخذ روحه ويرجع لوحده من الضفة الشمالية إلى الضفة الجنوبية، ثم الفلاح ياخذ من الضفة الجنوبية البطة ويعود بها إلى الضفة الشمالية. وإذا نصل إلى نهاية المشكلة أن كلهم أصبحوا في الضفة الشمالية للنهر وانتهى الأمر. Au chapitre 5, les algorithmes de base d'exploration. في الفصل الخامس راح نشوفوا الخوارزميات الاكتشاف الأساسية. Donc, on aura donc les stratégies d'exploration sans visibilité ou aveugle, non informées, en largeur, en profondeur première, en profondeur limitée, profondeur itérative, exploration bidirectionnelle. الاستراتيجية الاكتشاف غير مدروسة أعمى في العرض، في العمق الأساسي، في العمق محدود، في عمق تكراري، والاكتشاف ثنائي الاتجاه. Les stratégies d'exploration formées avec une heuristique. L'exploration est guidée par une fonction d'évaluation, meilleur premier. Nous avons A étoile, IDA étoile, SMA étoile, exploration faisceau. استراتيجية استكشاف مستنيرة، الكشف عن مجريات الأمور، استكشاف استرشد بوظيفة تقييم أفضل أول، A نجمة، IDA نجمة، SMA نجمة، الاكتشاف الحزمة. Optimisation dans lequel l'exploration est de trouver une valeur optimale d'une fonction objective, colline qui s'élève, récusimilée, algorithme génétique, optimisation des collines de fourmis, optimisation des dessin de particules,
فيما يخص التحسين الذي يكون فيه اكتشاف هو العثور على قيمة مثلى لوظيفة موضوعية، ارتفاع التلدين المحاكي، الخوارزميات الجينية، تحسين مستعمرة النمل، تحسين السرب الجسميات إلى آخره. Le jeu d'un joueur, une recherche de l'adversaire, algorithme minimax, alpha, bêta et lagage. لعبة اللاعب يبحث الخصم من خوارزميات مينيماكس الأقل والأكثر، تقليد ألفا، تقليم ألفا بيتا. Quels sont les critères utilisés pour comparer les différentes stratégies d'exploration? Comme nous allons considérer différentes stratégies d'exploration de l'espace du problème, on doit examiner, bien sûr, quels sont les critères qu'on utilise pour les comparer. ما هي المعايير المستخدمة لمقارنة الاستراتيجيات الاكتشاف المختلفة؟ نظرا لأننا سنفكر في استراتيجيات المختلفة لاستكشاف المساحات المشكلة، يجب أن نفكر في المعايير التي نستخدمها لمقارنتها. عندنا les critères de comparaison، معايير المقارنة. أول معيار، le premier critère de comparaison, c'est l'exhaustivité. La stratégie est garantie pour trouver une réponse, il y en a une. الاكتمال، المعيار الأول هو الاكتمال، الاستراتيجية مضمونة للعثور على إجابة إن وجدت. Optimalité, admissibilité. Il ne trouve pas toujours une solution à moindre coût. Un algorithme recevable sera de trouver une solution à moindre coût. المعيار الثاني أيضا الأمثالية المقبولية. لا يزال يعتذر العثور على الحل أقل تكلفة. ستكون الخوارزمية مقبولة في إيجاد حل أقل تكلفة. Troisième critère, c'est la complexité dans le temps. Combien de temps faut-il pour trouver une solution? المعيار الثالث تعقيد في الوقت، كم من الوقت يستغرق إيجاد الحل. Et le quatrième critère, complexité de l'espace, combien de mémoire faut-il pour trouver une solution. تعقيد الفضاء، ما مقدار الذاكرة اللازمة لإيجاد الحل. Maintenant, on va aborder les complexités de temps et de l'espace. La complexité de temps et de l'espace sont mesurées en de termes suivants. Le nombre moyen de nœuds qu'on crée lors de l'expansion d'un nœud et le facteur efficace de ramification qui est appelé B. Le maximum facteur de ramification B est défini comme le nœud maximal créé quand un nouveau nœud est développé. La longueur d'un chemin vers un but est la profondeur D. La longueur maximum de chemin dans l'espace état est M. تقاس تعقيدات الزمن في المكان من حيث متوسط العدد العقد الجديدة التي يتم إنشاؤها عند توسيع العقدة. الحدود هو العامل التفرعي الفاعل وهو B. يتم تعريف العامل تفرع الحد الأقصى B على أنه حد الأقصى للعقدة التي
تم إنشاؤها عند تطوير العقدة الجديدة. طول المسار إلى الهدف هو عمق D. الحد الأقصى لطول المسار حتى المساحة حتى في جو المساحات هو أو في مساحة الحالات هو M. Maintenant, on va voir le facteur de branchement pour certains problèmes. Le Weebiz, le taquin 8 pièces, un facteur efficace de ramification de 2, 13, donc un arbre d'exploration ou de recherche en profondeur, 20 à environ 3,7 millions de nœuds, puisque la combinaison c'est en fait de complexité B à la puissance D. Le cube Rubik cube a un facteur efficace de ramification de 13,34. Il y a environ 901 trillions 089 404 milliards 981 millions 813 616 états différents. La profondeur moyenne des solutions est d'environ 18. Les échecs ont un facteur de branchement d'environ 35. Donc il y a environ 10 puissance 121 états. Il y a environ 10 malènes. Donc on sait qu'il y a 10 puissance 79 électrons dans l'univers. العوامل الاتصال لبعض المشاكل، أحجية صور مقطوعة المكونة من 8 قطع لها عامل تفرع فعال يبلغ 2.13. لذا فإن شجرة الاكتشاف أو البحث العميق 20 بها حوالي 3.7 مليون عقدة، ما يقارب بصعوبة B أوس D. يحتوي المكعب روبيك على عامل تفريع فعال يبلغ 13.34. هنالك 901 تريليون 0.83 404 مليار 981 مليون 813,616 حالة مختلفة متوسط environ متوسط. العمق الحال حوالي 18. يحتوي الشطرنج على عامل تفرع يبلغ حوالي 35 ويوجد حوالي 10 أس 120 حالة مختلفة، مع العلم أن في الكون عندنا 10 أس 79 électrons في الكون. Donc on va prendre un exemple de jeu les vacances romaines. مثال على لعبة
سياحة في رومان. La formalisation du problème إضفاء الطابع الرسمي على المشكلة. l'espace des États الفضاء الحالات les différentes villes de la Roumanie مجموعة من المدن المختلفة لرومانيا. état initial la ville de départ la ville d'Arad. الحالة الأولية مدينة الأولى أراد. L'objectif, c'est l'état but, c'est l'aéroport de Bucarest. الهدف هو الهدف أو الحالة النهائية وصول إلى مطار بوخارست. Les opérateurs, c'est entraînement entre villes, المشاغل أو العمليات، تدريب بين والمرور بين المدن. solution الحل séquence des villes. الحل solution c'est la séquence des villes. donc الحل هو تسلسل المدن من أراد إلى بوخارست. le coût du chemin تكلفة الطريق، عدد المدن والمسافات بين المدن مجموعة تاعهم، الوقت والوقود إلى آخره. donc le nombre de villes, la distance, le temps et le carburant peuvent être des critères d'appréciation pour optimiser le trajet. قد تكون donc العدد المدن، مسافة، الوقت، استهلاك الوقود قد يكونوا عاملين لمساهمة في وجود تحسين التكلفة. L'espace des États, c'est la carte routière simplifiée de Roumanie. Donc, si on prend par exemple le problème suivant, on est à Arad, en Roumanie, et il nous faut atteindre, en parcourant la plus petite distance possible, Bucarest, plus exactement l'aéroport de Bucarest. La figure présente les principales routes de Roumanie et les distances associées, soit la distance A à B, c'est la distance routière entre la ville de A et la ville de B, c'est-à-dire le plus court chemin entre la ville de A et la ville de B. On a par exemple des Zerend et Sibiu est égal à 215 km, comme on le voit sur la carte. Pour mesurer à quel point on est proche du but, lorsqu'on est dans la ville X, il serait bon de connaître D de X Bucarest, et on aimerait alors prendre H de X est égal à D de X Bucarest, etc. إذا مساحة الحالات هي خريطة طرق مصغرة لرومانيا. إذا أخذنا المشكلة التالية على سبيل المثال، نحن في مدينة عراد في رومانيا، وعلينا أن نصل إلى نأخذ أقصر مسافة ممكنة ببوخارست، خاصة بمطار بوخارست. يوضح الشكل الطريق الرئيسية في رومانيا على المسافات مرتبطة بها كما نرى في الشكل في الخريطة. لنفترض أن دي المسافة ما بين A و B هي المسافة الطريق ما بين مدينة A ومدينة B. أي أن أقصر طريق بين المدينتين A و B. على سبيل المثال إذا أضعنا D مسافة ما بين زيرند وسيبيو كما نشوف في الخريطة تساوي
215 كيلومتر، هي أقل مسافة ما بين المدينتين. لقياس مدى تقرب من الهدف، عندنا نكون في مدينة إكس. لما نكون في مدينة إكس نحب نقيسوا ما بقى لنا من مسافة إلى الوصول إلى مدينة الهدف بوخارست. في الحقيقة سيكون من الجيد معرفة المسافة ما بين إكس وبوخارست. ونريد أيضا أن نعرف مثلا أن نأخذ المقياس H de X تساوي المسافة ما بين X وبوخارست. Donc on a sur la carte, comme on le voit, en rouge le point de départ et en bleu le point d'arrivée Bucarest et le point de départ à Arad. كما نرى لدينا على الخريطة رومانيا نقطة البداية باللون الأحمر كما نرى هنا، ونقطة الوصول أو النهاية باللون الأزرق. Donc nous avons donc l'algorithme génétique d'exploration, l'idée de base de cet algorithme qu'on a en dessous là. L'expansion hors ligne de l'espace des états en générant des états successeurs déjà explorés, aussi connus comme les états expansion. الفكرة الأساسية الخوارزمية الاكتشاف العامة الفكرة الأساسية لاكتشاف الفضاء الحالات في وضع عدم اتصال عن طريق إنشاء حالات لاحقة ثم اكتشافها بالفعل. تعرف أيضا باسم حالات توسيع. وهنا عندنا الخوارزم تاع وظيفة البحث العامة. Nous avons ici la fonction générale de recherche, détaillée ici en quelques lignes. Nous avons ici le graphe d'exploration, de la représentation de l'exploration. Donc dans ce graphe d'exploration de la ville Arad vers la ville de Bucarest, donc لدينا في تمثيل الاكتشاف الرسم البياني كما نرى هنا من المدينة المغادرة هي أراد إلى مدينة الوصول هي مدينة بوخارست. Comme on voit sur le schéma, la solution à notre problème de vacances romanes. Donc nous avons le trajet optimal entre Arad et Bucarest en vert. Et on va de Arad, Sibiu, Făgăraș et Bucarest. كما نرى على الخريطة للسياحة في رومانيا التنقل الأمثل من مدينة أراد إلى بوخارست سيكون عن طريق الخط الأخضر هذا من مدينة أراد سيبيو فăgăraș وبوخارست. La mise en œuvre du générique de l'algorithme d'exploration, on le voit ici, c'est la fonction générale de recherche. Et donc dans la queue d'exploration, un bel effet sur cet algorithme d'exploration est qu'on peut utiliser cet algorithme unique de faire de nombreux types d'exploration. La seule différence réside dans la façon dont les nœuds sont placés dans la file d'attente. Le choix de la fonction de file d'attente est la caractéristique principale. لدينا هنا تنفيذ الخوارزمية الاكتشاف العامة. كما نرى هنا
خوارزمية وظيفة الاكتشاف عن طريق الكبة. من التأثير الرائع على الخوارزميات الاكتشاف هذه أنه يمكن للمرأة استخدام الخوارزمية واحدة للقيام بالعديد من الأنواع من الاستكشاف. الاختلاف الوحيد هو في طريقة وضع العقد في قائمة الانتظار. المزيد ميزة الرئيسية هي اختيار وظيفة قائمة الانتظار. Les principaux aspects de l'exploration sur l'état de l'espace. الجوانب الرئيسية للخوارزمية لاكتشاف في حالة الفضاء. Le processus d'exploration pour construire un arbre d'exploration racine est le nœud de départ. العملية الاكتشاف لبدء شجرة اكتشاف الجذر هي عقدة البداية. النفاي sont العقد الورقية هي أو النهائية هي nœud non expansé dans la liste des nœuds. العقد غير موسعة في قائمة العقد. L'impasse, nœuds qui ne sont pas objectifs et n'ont pas de successeur car aucun des opérateurs est applicable. نهايات المسدودة العقد التي ليست موضوعية وليست لها خلفاء لأنها لم يكن أي من المشغلين قابلا للتطبيق. Les boucles dans un graphique risquent de provoquer un arc d'exploration qui peut être infini, même si l'espace de l'état est petit. يمكن أن تسبب الحلقات في رسم البياني شجرة الاكتشاف يمكن أن تكون غير محدودة حتى لو كانت مساحة حالات صغيرة. Changer la définition de la façon dont les nœuds sont ajoutés à la liste conduit à une stratégie d'exploration différente. يؤدي تغيير تعريف كيفية إضافة العقد إلى قائمة إلى استراتيجية استكشاف مختلفة. La solution souhaitée peut-être يمكن أن تكون الحل المطلوب juste l'état final فقط الحالة النهائية. Un chemin du début à l'état final, par exemple les 8 buses, le taquin, 8 pièces. المسار من وضع القائم إلى حالة النهائية. على سبيل المثال أعلاه تشويقي من 8 أحاجي أو 8 قطع. Maintenant, on va voir la résolution des problèmes par l'exploration. Nous allons voir d'abord, dans le chapitre 6, les stratégies d'exploration non informées, c'est-à-dire aveugles. الآن راح نشوف الحل المشكلات من خلال الاكتشاف أو البحث. في الجزء السادس من الدرس راح نشوفوا استراتيجية اكتشاف غير مدروسة وعن طريق العمى. Les stratégies d'exploration non informées en aveugle. استراتيجيات الاكتشاف غير المدروسة أو عن عمى. Les stratégies d'exploration non informées aveugles utilisent uniquement les informations disponibles dans la définition du problème. تستخدم الاستراتيجيات الاكتشاف غير مطلعة وعن غير مدروسة عن عمى فقط المعلومات المتوفرة في تعريف المشكلة. Ces stratégies commandent des nœuds sans utiliser aucune information spécifique du domaine. تتحكم هذه السياسات في العقد دون استخدام أي معلومات خاصة بالمجال. Contrairement aux stratégies d'exploration informées qui pourraient avoir des informations supplémentaires, par exemple une boussole. على عكس الاستراتيجيات الاكتشاف مستنيرة
التي قد تحتوي على معلومات إضافية مثل البوصلة. On va voir maintenant les 6 algorithmes en aveugle. Algorithme de parcours en largeur, algorithme en cours uniforme, algorithme en profondeur d'abord, algorithme en profondeur limitée, algorithme itératif en profondeur et algorithme bidirectionnel. نشوف الآن الست خوارزميات غير مدروسة وناعمة. الاستراتيجية الأولى هي استراتيجية عن العرض الخوارزمي اجتياز فقط، اكتشاف التكلفة الموحدة، اكتشاف عميق أولا، اكتشاف عميق محدود، اكتشاف في عمق اكتشاف اضطراري بالعمق، واكتشاف ثنائي اتجاه. Donc on va voir donc les différents algorithmes d'exploration de base. D'abord dans les stratégies d'exploration non aveugle. On va voir le premier algorithme, c'est Breadth First Search, BFS, exploration en largeur d'abord, que j'ai appelé ELA, l'algorithme ELA. نرى الآن خوارزميات الاكتشاف الأساسية في دائما في نفس الفصل السادس، استراتيجية اكتشاف غير واعية أو غير معلومة أو ناعمة. أول استراتيجية بتسمى Breadth First Search BFR، عرض أول اكتشاف، بيسمى بالفرنسوية سميته ELA. Ici, nous avons un exemple d'exploration en largeur d'abord. Cet exemple d'exploration, ou algorithme d'exploration qui commence à balayer de cette façon ainsi. لدينا مثال اكتشاف الخوارزمية العرض أولا اكتشاف ويكون بهذه الطريقة كما نرى في الصورة. On va voir maintenant les caractéristiques d'exploration en largeur d'abord. شوفوا الآن خصائص العرض أول اكتشاف يسمى BFC أو ELA كما سميناها بالفرنسية. Dans la figure illustre le fonctionnement du déroulement de l'algorithme d'exploration en largeur d'abord, comment il fonctionne. يوضح الشكل عملية تدفق الخوارزمية، زحف العرض أولا. عندنا dans cette caractéristique, on va voir la première, l'idée principale, développer tous les nœuds en profondeur avant d'atteindre les nœuds en profondeur I+1, niveau d'ordre transversal. الفكرة الرئيسية تطوير جميع العقد في عمق I قبل الوصول إلى العقد في عمق I+1. Cross order level، ما يسمى بالcross order level بالإنجليزية. La mise en œuvre, l'utilisation d'un premier entrée, premier sortie d'attente FIFO. Les premiers nœuds visités sont développés en premier. Les nœuds en queue FIFO, premier entrée, premier sortie par la suite. في التنفيذ استخدام نظام انتظار الوارد أول يصرف أول فيفو، ثم تطوير العقد الأول إلى تم زيارتها أولا. العقد في قائمة انتظار فيفو أولا ما يخرج أول، بعد ذلك pour ce qui est de remplissage, oui. بالنسبة للإملاء نعم.
Est-ce qu'il est optimal? Oui, si le chemin, le coût du chemin est fonction de la profondeur non décroissante. الأمثل نعم إذا كانت تكلفة المسار تعتمد على العمق غير متناقص. Complexité dans le temps, c'est O, complexité de l'ordre O B à la puissance D. التعقيد بمرور الوقت هو تعقيد O B أس D. Complexité de l'espace, c'est O B puissance D. On note que chaque nœud dans la frange est conservé dans la file d'attente. بتعقيد الفضائي بعقدة O B أس D. نلاحظ أن كل العقدة في هامش تبقى في قائمة الانتظار. La queue F1, les nœuds successeurs sont ajoutés à la fin de la file d'attente. Les nœuds peu profonds sont développés avant les nœuds profonds, etc., comme on le voit sur la figure qui illustre le principe d'exploration. يتم تطوير العقد الدحلة قبل العقد العميقة. يوضح الشكل مبدأ اكتشاف العقد. العقد قليلة العمق هي التي يعمل بها قبل العقد العميقة. Maintenant, on va voir, toujours dans l'algorithme d'exploration de base, les stratégies d'exploration non informées. On va voir le deuxième algorithme, Uniform Cost Search, UCS, exploration à coût uniforme, que j'ai appelé écrit comme algorithme. إذا سنرى الخوارزميات الاكتشاف الأساسية دائما مع استراتيجيات الاستكشاف غير الواعية أو عن عمى. ثاني استراتيجية ما تسمى بالبحث موحد عن التكلفة أو استكشاف التكلفة الموحدة. Donc, toujours dans le coût exploration à coût uniforme, j'ai appelé EQ. La figure montre un exemple de graphe d'exploration avec les coûts au niveau de chaque nœud, comme on le voit ici dans la figure, et entrecrochés, et en même temps, on voit que les arêtes ont des valeurs, comme on le voit ici. Donc entre le rose et le bleu, on a 5, l'arête 5, et ont des valeurs. Et nous avons également les nœuds de départ, qui sont en rose ici, et les nœuds d'arrivée en vert. توضح الشكل المثال لرسم بياني اكتشاف مع تكاليف على مستوى كل عقدة كما نرى هنا في هذه الصورة بين قوسين مربعين. وفي نفس الوقت نرى أن الجواف تحمل قيما كما تشوفون ما بين النقطة هذه وهذه عندنا 5. نرى أن الجواف تحمل قيمة كما قلنا. لدينا أيضا عقدة بداية هي الوردي هنا باللون الوردي، وعقدة النهاية باللون الأخضر. بطبيعة الحال X لما نوصل إلى علامة X هنا ما بين الأقواس المربعة عندنا قيمة G de N. هي
le coût du schéma du nœud N. Il y a تكلفة المسار إلى عقدة N. Donc ici, on va commencer à exécuter l'exploration à partir du nœud de départ en jaune, ici, qui a deux fils de valeur 5 et 2. Et on calcule le coût du chemin de chaque fils. On a ici toujours 5 et 2. هنا نبدأ الاكتشاف من عقدة البداية اللون الأصفر كما نرى هنا والتي تحتوي على عقدتين تعطينا عقدتين فرعيتين بجواف قيمة 5 في الأول و2 في الثانية وتحسب تكلفة المسار لكل عقدة فرعية. العقدة الأولى عندنا 5 في العقدة الثانية عندنا إذن 2 بين القوسين مربعين. Maintenant, on va choisir bien sûr le nœud successeur qui a la plus petite valeur de coût. Ici, c'est 2. C'est ce nœud-là qui devient le nœud de recherche, de poursuivant. Maintenant, on choisit la poursuite de l'exploration par le nœud de moindre coût, qui devient le nœud courant en jaune. Et ici, le nœud de coût égal à 2, et qui à son tour a deux nœuds fils, avec des valeurs d'arête 1 et 7, et ce qui nous donne des coûts de valeur. Pour le premier, 2 plus 1, ça fait 3, et pour le deuxième, 2 plus 7, ça fait 9. الآن نختار مواصلة الاستكشاف للعقدة الأقل تكلفة والتي تصبح العقدة الحالية باللون الأصفر كما نرى هون. هنا العقدة في تكلفة تستوي 2 والتي تصبح العقدة الحالية باللون الأصفر كما قلنا والتي بدورها لها طفلان من العقود الطفل الأول والثاني بقيمة الحافة أول في الأول و7 في الثاني فيما يعطينا التكاليف العقدتين تاليتين في الأولى 3 2 زائد 1 3 في الثانية 2 زائد 7 9. On poursuit donc l'exploration avec le nœud de moindre coût. Ici, c'est ce nœud-là qui est de coût 3, qui devient le nœud courant en jaune. À son tour, il a deux fils de coût d'arête 4 et 5. Et on va calculer le coût au premier nœud. Ça nous donne 3 plus 4, ça fait 7. Pour le deuxième, 3 plus 5, ça fait 8. إذن الآن نواصل الاكتشاف بأقل تكلفة ممكنة. هنا العقدة باللون الصفراء التي تساوي تكلفتها 3 التي باللون الأصفر بطبيعة الحال بدورها لها عقدتان فرعيتان الحافة كل واحدة منها 4 للأولى 5 للثانية والتي تعطينا تكلفات تالية للأولى 4 زائد 3 في 7 والتكلفة للعقدة الأخيرة ثانية 3 زائد 5 صافي 8. Puisque les nœuds fils, les deux derniers nœuds n'ont pas de successeur, donc on n'a pas de fils, on n'a pas trouvé et comme à chaque fois on teste est-ce que c'est le nœud final ou non, but ou non, donc on n'a pas trouvé. Donc on va revenir au nœud de l'autre côté
qu'on n'a pas choisi de là, on va remonter et revenir à ce nœud-là, qui devient le nœud courant, avec un coup de 5. Maintenant, on revient à l'autre fils jaune, du coup égal à 5, qui a à son tour deux fils, comme on le voit ici. Le premier de coup 1, le deuxième de coup 4, l'arête 1, l'arête de valeur 4. Et de coups, bien sûr, 5 plus 1, ça fait 6. Et 5 plus 4, ça fait 9. Et il se trouve que c'est, en fait, compte, ce dernier nœud qu'on va choisir, c'est le nœud de Monaco, c'est ce nœud-là. Et du coup, on va se rendre compte que c'est le nœud final, but recherché. Et c'est du coup du chemin est égal à, en fait, égal à 6. منذ العقد الآن التكاليف 7 و8 ما عندناش ليس لها أبناء من بعد، ليس لها أبناء، ولم يتم العثور بطبيعة الحال على عقدة الهدف. نرجع إلى العقدة الأولى بعد البداية، هي هذه النقطة التي تعطينا قيمة 5، تعطينا التكلفة 5. الآن نعود إلى العقدة الابن الآخر للون الأصفر بتكلفة تساوي 5 كما قلنا، والتي بدورها لها عقدتان من قيمة الحافة 4 و1، 1 ولا 4 في الأولى 1 في الثانية 4. تعطينا أيضا في العقدة الأولى تعطينا 5 زائد 1 صافي تعطينا تكلفة 6. في العقدة الثانية تعطينا 5 زائد 4 تعطينا 9 تكلفة 9. ونرى الاختيار يكون في الأولى، والاختيار يكون في الأولى لأن القيمة تاع الواحد تكون أقل، هي 6. أن هذا هو بطبيعة الحال هذه العقدة هي عقدة الهدف الجديد المرغوب فيه المبحوث عنه بتكلفة المسار تساوي 6. Au final, on va trouver que le nœud BT est celui-là, le QGN est égal à 6, c'est l'état final. Donc le chemin qui a été suivi, c'est celui-là, 5 et plus 1, qui nous donne 6. الآن عندنا العقدة النهائية بسمة G1 تساوي 6. عندنا المسار تاع الاكتشاف، هذا هو من هنا 5 ومن هنا إلى هنا 1، أعطتنا 6 وانتهى الأمر. Ici, enfin, on visualise en rouge, ici, le chemin parcouru par l'exploration du nœud du départ au nœud bit. أخيرا هنا نتخيل باللون الأحمر المسار الذي سلكته الاكتشاف من عقدة البداية إلى عقدة النهاية. Exploration co-uniforme. Dans le cas des co-inégaux, d'abord exploration largeur pour trouver la solution optimale. Pour toute fonction étape coût, l'exploration à coût uniforme élargit le nœud n avec le plus bas coût du chemin. L'exploration à coût uniforme prend en compte le coût total G de n. L'exploration à coût uniforme est guidée par des coûts du chemin plutôt que du fond. Les nœuds sont classés en fonction de leur coût du chemin. الآن في لاكتشاف التكاليف الموحدة، في حالة تكاليف غير متكافئة قم أولا باكتشاف بالعرض أولا لإيجاد حل أمثل.
لأي دالة تكلف خطوة توسع لاكتشاف تكاليف منتظمة عقدة N بأقل تكلفة في المسار. تؤخذ لاكتشاف تكاليف الموحدة في الاعتبار التكاليف الإجمالية G2N و مدفوعة بتكاليف المسار بدءا من المدى من العمق. يتم تصنيف العقد وفقا لتكاليف المسار بطبيعة الحال. Les caractéristiques de l'exploration à coût uniforme. الآن سنرى الخصائص لاستكشاف التكاليف الموحدة. أولاً عندنا الفكرة الرئيسية، donc l'idée principale, développer les nœuds moins chers lorsque le coût de G de N, de coût de trajet N, قم بتوسيع العقدة الأرخص عندما تكون تكلفة جي من تكاليف الرحلة N. Mise en œuvre nœud en Q par ordre de coût de Gn. Donc on aura une QFN. Insérer les nœuds en ordre croissant du coût du chemin. Et en que le nouveau nœud à la position appropriée dans la file d'attente afin que l'on trouve le nœud de la queue le moins cher. في التنفيذ العقدة ديلية بترتيب تكلفة G2N داخل QFN. أدخل العقدة بترتيب تصاعدي لتكلفة المسار في الديل. العقدة الجديدة في موضع المناسب في قائمة الانتظار، بحيث العثور على العقدة الديل أرخص، هي تكون الأرخص. remplissez oui الإملاء نعم، الملء نعم. Optimal, oui, si le coût du chemin est fonction de la profondeur non décroissante. الإمثالية نعم، إذا كانت تكلفة المسار الدالة على العمق غير متناقصة. Complexité dans le temps, c'est O, B à la puissance D. تعقيد الوقت نعم هو تعقيد B أس D. Complexité de l'espace, ou O, c'est une complexité B à la puissance D. On note que chaque nœud dans la frange et on le garde dans la file d'attente. العقدة الفضائية هي عقدة B أس D. نلاحظ أن كل العقدة في الهامش ونحتفظ بها في قائمة الانتظار. Les algorithmes d'exploration de base, les stratégies d'exploration non informées ou aveugles. On va voir le troisième algorithme, Depth First Search, DFS, exploration en profondeur d'abord, que j'ai appelé moi ici EPA. إذا الخوارزميات الاكتشاف الأساسية، الاستراتيجيات الاكتشاف غير الواعية أو الناعمة. نشوف الاستراتيجية الثالثة ما تسمى بالاستكشاف العميق أولا، بما سميتها أنا بالفرنسية l'algorithme EPA, الخوارزمية EPA. Ici, la figure illustre le balayage, comme on le voit sur le schéma, comment, en profondeur d'abord, du sommet de départ, c'est-à-dire le nœud de départ, jusqu'à la feuille de l'arbre de recherche. Si on ne trouve pas le nœud but, donc on revient
au nœud d'avant, on essaie de descendre, etc., jusqu'à ce qu'on ait terminé le balayage. On revient en arrière, on recommence jusqu'à ce que la découverte du nœud but qu'on recherche ici, le bit J. هنا توضح الشكل الاكتشاف العميق كما نرى في الصورة. أولا من بداية من ألف A، عقدة البداية إلى ورقة شجرة البحث هي عندنا J. إذا لم تلبي عقدة الهدف نعود إلى الوراء ونستمر في البحث إلى آخره حتى يتم العثور على عقدة الهدف ما تسمى بجي. On va voir maintenant l'exploration en profondeur d'abord, les caractéristiques. L'idée principale, développer un nœud au niveau le plus profond, développer le nœud au niveau le plus profond, en exécutant s'il y a égalité donc de gauche à droite. الآن نتطرق لخصائص الاكتشاف العميق. أولا الفكرة الأساسية هي قم بتوسيع العقدة في أعمق المستوى المرتبطة من المسار من اليسار إلى اليمين. Mise en œuvre, utilisation du fil d'attente, dernier entrée, premier sortie, ou l'appelle LIFO, nœud en queue dans LIFO, dernier entrée, premier sortie. تنفيذ استخدام قائمة الانتظار أخيرا، يصرف أولا أو مكدس ليفو. العقدة الموجودة في قائمة الانتظار في ليفو أخيرا يصرف أولا. Remplissage non, oui, c'est les arbres finis sans boucle. الملء الحشو لا. نعم إذا الأعمدة النهائية بدون حلقات. اوبتيمال نو، هل الخوارزم يكون أمثل؟ لا. كومبلكسيتي دو ليسباس، العقدة الزمنية هي de complexité de l'ordre B puissance M. M, c'est la profondeur maximale. العقدة الزمنية هي عقدة B أس M، أين M هو أقصى العمق. Complexité dans l'espace, ça sera toujours une complexité B puissance M, où M est la profondeur maximale. عقدة المكاني أو الفضائي هي عقدة B أس M، حيث M هو أقصى عمق. Ici, les figures illustrent la démarche de l'exploration en profondeur du début jusqu'à la fin. Et d'abord des nœuds de départ vers le nœud but, hein, le nœud but étant ici, et on descend jusqu'au nœud feuille de l'arbre, hein, jusqu'aux feuilles de l'arbre, et on revient au nœud de déviation pour voir d'autres branches de l'arbre de recherche. يوضح الأشكال نهج الاستكشاف العميق من البداية إلى النهاية كما نرى في الصورة. En profondeur d'abord, du point de départ ici jusqu'au point d'arrivée à ce niveau-là. Vers le nœud but, on descend jusqu'au nœud feuille et qu'on ne trouve pas. إذا كان ما لقيناش نهبطوا حتى المستوى الورقة الشجرة ونعود إلى العقدة الانحراف لرؤية فروع أخرى للشجرة، البحث
إلى آخره حتى نصل إلى عقدة النهاية. Dans cet exemple, donc on va faire la QFN, insérer les nœuds successeurs à l'avant de la file d'attente. في هذا المثل ادخل العقدة اللاحقة في مقدمة قائمة انتظار. Donc la figure illustre l'exploration à partir de la ville Arad. توضح هذه الصورة شكل شجرة اكتشاف بدءا من مدينة عراد كما نرى هنا. Maintenant, on va voir toujours dans les algorithmes d'exploration de base et toujours dans les stratégies d'exploration non informées ou aveugles, le quatrième algorithme qu'on appelle Dump Limited Search, DLS, ou exploration en profondeur limitée, que j'ai appelé EPL. إذا دائما مع الخوارزميات الاكتشاف الأساسية واستراتيجيات اكتشاف غير واعية أو أنعمة. الاستراتيجية الرابعة البحث اكتشاف العميق محدود. Ici, donc, dans la figure illustre le balayage de l'exploration en profondeur limitée, la profondeur comme le balayage en bleu, limité par une limite ici égale à 3 en vert. هنا توضح الشكل المسح الاكتشافي بالأزرق للعقدة لكل عقدة ومن العقدة البدائية إلى النهائية عمق محدودة بحد تساوي هنا 3 بالأخضر. في حالتها الحد العمق هو يستوي بطبيعة الحال 3. Il est tout simplement DFC en profondeur d'abord avec une profondeur liée à une certaine limite. L'exploration est interdite, bien sûr, au-delà de la profondeur liée à la limite. Fonctionne bien si on sait que la profondeur est la solution. La résiliation est garantie. Par contre, si la solution est en dessous de la profondeur liée à la limite, l'exploration ne peut pas trouver l'objectif, le but. À ce moment-là, d'où cet algorithme d'exploration devient en quelque sorte incomplet. Sinon, utiliser l'exploration itérative en profondeur qu'on appelle EDF. بطبيعة الحال إنه ببساطة الاكتشاف العميق أولا ما يسمى DFC بعمق مرتبط بحد معين. الاكتشاف المحظور وراء العمق مربوط يعمل جيدا إذا كنا نعرف أن العمق هو الجواب. الانتهاء المضمون إذا كان الحل أقل من العمق المحدود فلن نتمكن الاكتشاف من إيجاد الهدف، وبالتالي فإن الخوارزمية الاكتشاف هذه غير متكاملة. خلاف ذلك استخدم الاكتشاف العميق التكراري ما يسمى ب EDS. Bien, on va voir maintenant les caractéristiques de l'exploration en profondeur limitée. راح نشوف الآن اكتشاف العميق المحدود الخاصيات خاصة. أول خاصية هي la première caractéristique, c'est l'idée principale, c'est développer un nœud au niveau le plus profond, mais de limiter la profondeur à elle. الفكرة الأساسية هي تطوير العقدة على أعمق المستوى، ولكن قصر العمق على حصر العمق على L، على عمق L. Mise en œuvre donc les nœuds en queue dans l'IFO, dernier entrée, premier sortie, mais on limite la profondeur à L. تنفيذ العقدة الخلفية في l'IFO
أخيرا يخرج أولا، لكننا نحدد العمق ب L. Remplissez الملء. Oui, s'il y a un état d'objectif à une profondeur inférieure à L. نعم، إذا هنالك حالة موضوعية على عمق أقل من L. Optimal, هل هو أمثل؟ لا، non. Complexité dans notre temps, c'est une complexité d'ordre B à la puissance L, où L est la coupure. تعميق الوقت هو تعقيد B أس L، حيث L هي النقطة الفاصلة. Complexité de l'espace, c'est la complexité B à la puissance L, où L est la coupure. تعقيد فضائي هو تعقيد B أس L، حيث L هي النقطة الفاصلة. Maintenant, on va voir toujours dans les algorithmes d'exploration de base, les stratégies d'exploration non informées ou aveugles. On va voir le 5e algorithme qu'on appelle Iterative Damping Search, IDS, et en français, l'exploration itérative en profondeur, que j'ai appelé EIP. الآن سنرى خوارزميات اكتشاف الأساسية. دائما مع الاستراتيجية الاكتشاف غير الواعية، غير مرئية أو ناعمة، غير معلومة أيضا. شوفوا الاستراتيجية الخامسة، الخوارزمية الخامسة، ما تسمى باستكشاف التكراري المتعمق. نشوفوا الآن maintenant on va voir l'algorithme qui illustre l'exploration itérative en profondeur tel qu'on le voit. Donc c'est une fonction de calcul avec itération de Dempt de 1 à n jusqu'au dernier nœud. Les nœuds sont incrémentés au fur et à mesure. نرى الآن هنا توضح الخوارزمية لاكتشاف التكراري المتعمق واستعمال وظيفة البحث في هذا الإطار بظرف زيادة في كل مرة لقيمة Dempt من 0 إلى نهاية العمل. Donc, l'idée clé, c'est l'exploration itérative en profondeur, IDS, applique TLS à plusieurs reprises avec la profondeur. Elle se termine quand une solution est trouvée ou pas de solution. IDS combine les avantages de BFS et de DFS. Comme DFS, les besoins en mémoire sont très modestes, complexité B puissance D. Et comme BFS, elle est complète lorsque le facteur de ramification est fini. Donc, le nombre total des nœuds générés est de l'ordre N IDS est égal à D fois B plus D moins 1 L moins 1 B puissance 2, etc., jusqu'à 1 que multiplie B à la puissance D. En général, l'exploration itérative en profondeur est la méthode d'exploration préférée, non informée, aveugle, quand il y a un grand espace d'exploration et la profondeur de la solution n'est pas connue. الفكرة الأساسية يقوم الاكتشاف العميق التكراري EDS بتطبيق DLS بشكل متكرر مع العمق. ينتهي عندما يتم إيجاد حل أو لا يجد حل. تجمع IDS بين مزايا لخوارزمين DFS et DFS. مثل DFS تكون متطلبات الذاكرة متواضعة جدا بصعوبة B أس D.
مثل BFS يكتمل عند انتهاء العامل التفريع. العدد الإجمالي للعقد التي تم إنشاؤها هو يساوي N في ADS تساوي N ADS تساوي D في B زائد D ناقص 1 في B أس 2 زائد إلى آخره 1 في B أس D. بشكل عام يعد الاكتشاف العميق التكراري هو طريقة الاستكشاف غير مستنيرة العمياء المفضلة عندما يكون هنالك مساحات الاكتشاف كبيرة وعمق الحل غير معروف. Donc ici la figure illustre comment par étape, par itération, l'algorithme fait travail de la profondeur L0 en augmentant à chaque fois jusqu'à la profondeur 3 par exemple. توضح الأرقام لعملية الاكتشاف المتعمقة المتكررة من حد يساوي L تساوي 0 إلى حل L تساوي 3. Comme on le voit sur la figure ci-dessus, du point de départ, les nœuds intermédiaires et le nœud final en bas. Donc, on voit bien à partir des différentes limites de 0 à 3, le balayage de recherche de la solution, itératif en profondeur d'abord. يوضح الشكل بطبيعة الحال هنا البداية العقدة اللي رانا فيها أثناء الدراسة والعقدة النهائية هنا يعطينا هذا الأشكال المختلفة تطور الخوارزمية الاكتشاف عميقة متكررة. Alors cet ensemble de figures dans cette image illustre la démarche de l'exploration itérative en profondeur de L égale à 0, L égale à 1, L égale à 2 jusqu'à L égale à 3. توضح الأرقام لعملية الاكتشاف المتعمقة المتكررة من حالة L لحد L يساوي 0 L يساوي 1 L يساوي 2 L تساوي 3. On va voir maintenant toujours dans les algorithmes d'exploration de base. On va voir, et toujours dans les stratégies d'exploration non informée aveugle, le 6e algorithme et le dernier, Bidirectional Search, BDS, exploration bidirectionnelle que j'ai appelé EBD. نرى الآن الخوارزميات الاكتشاف الأساسية دائما مع الاستراتيجيات اكتشاف غير واعية أو أعمى. الاستراتيجية الخوارزمية السادسة ما تسمى الاكتشاف ثنائي اتجاه. Maintenant les caractéristiques de l'exploration bidirectionnelle. شوفوا خصائص اكتشاف ثنائي اتجاه. L'idée principale c'est de commencer l'exploration à la fois de l'état initial et de l'état final et rencontrer dans le milieu jusqu'à ce que les deux recherches se retrouvent au milieu. Ça ressemble un petit peu à la recherche dichotomique où les deux valeurs partent de sens inverse. Donc, c'est un algorithme. Est-ce qu'il est complet? Oui. Est-ce qu'il est optimal? Oui. Est-ce qu'il y a une complexité dans le temps? C'est une complexité de l'ordre B à la puissance D sur 2, puisqu'on balayage l'arbre en 2, où D est la profondeur de la solution. Et la complexité de l'espace, c'est de l'ordre O, B à la puissance de la complexité B à la puissance D sur 2, où D est la profondeur de la solution.
إذا الفكرة الرئيسية ابدأ في اكتشاف كل الحالة الأولية والحالة النهائية. تجتمع في المنتصف. هل خوارزمية متكاملة؟ نعم. هل مثالية؟ نعم. بالنسبة لتعقيد الوقت هو فيها تعقيد ب أس دي على 2، حيث دي هو عمق الحل. بالنسبة للتعقيد الفضائي هي فيها تعقيد ب أس دي على 2، حيث دي هي عمق الحل. Dans ces figures-là, à peu près, c'est pour illustrer un peu le balayage un peu des deux côtés. On part du sommet du sommet de l'initial vers le milieu, et on part du but en remontant vers le milieu. Donc la figure illustre le démarrage de l'exploration simultanée à partir du nœud départ et du nœud but, jusqu'à ce que les deux causes d'exploration se rencontrent au milieu de l'arbre d'exploration. توضح أشكال بداية استكشاف في وقت واحد من عقدة البداية ومن عقدة الهدف، حتى يلتقيا الاكتشافان في منتصف شجرة الاكتشاف. On va faire une comparaison des algorithmes, comparison of search algorithm. راح نديروا مقارنة للخوارزميات الستة. Alors on va prendre d'abord les critères. الوقت، الفضاء، هل هو مثالي أم لا، هل هو كامل أم لا. On va prendre d'abord les critères temps, espace, est-ce qu'il est optimal, est-ce que l'algorithme est complet ou non. Et bien sûr les 6 algorithmes qu'on a vus avec le degré de complexité de chacun d'eux, comme on le voit sur le tableau. Où B ici représente le facteur de branchement, D la profondeur de la solution, M la profondeur maximale, et I la limite de profondeur. Et on a donc ce tableau-là. في الأخير عندنا المعايير، الوقت، الفضاء، هل هي مثالية، هل هي كاملة أم لا، لكل خوارزم اللي شفناها الستة. وعندنا هنا في كل مرة هل فيه تعقيد أم لا، ce qu'on appelle la complexité، الحسابات، وين B هي العامل التفرع، دي هو عمق الحل، M هو أقصى عمق، و L c'est حد العمق. Maintenant, donc on va pratiquement revoir les algorithmes d'exploration aveugle, les arbres d'exploration BFS, DFC, DLF, IDS. راح نشوفوا الآن خوارزمية اكتشاف الأعمى، أشجار اكتشاف BFS, DFS, DLF, IDS كما قلنا من قبل. Donc on va voir l'algorithme d'exploration de base, Best First Search, BFS, exploration en largeur d'abord, qu'on a appelé ELA. Nous avons fait tout à l'heure la stratégie, maintenant on va voir l'algorithme. شفنا في الأول، الآن راح نشوفوا الخوارزميات الاكتشاف الأساسية، وبالتالي اتساع البحث أولا، الأشجار d'abord. بعد ما شفنا استراتيجيات راح نشوفهم الآن خوارزميات. Donc en application 1, compte tenu de l'espace d'état suivant tel qu'on le voit sur la figure, l'arbre de récupération,
donner la séquence des nœuds visités lors de l'utilisation de BFS, et on suppose que le nœud O est l'état final ici en jaune. بالنظر إلى المساحة الحالية التالية في التطبيق الأول، شجرة الاكتشاف كما نرى في الصورة هنا. أعد تسلسل العقد التي تمت زيارتها عند اكتشاف في عرض أولا BFS. نفترض أن العقدة O هي الحالة النهائية بطبيعة الحال. Donc on va démarrer, comme on le voit, l'algorithme. On a une liste des piles ici d'exploration. On a le graphe d'exploration là. Et on va démarrer par A. Le point de départ est ici, le nœud A. نبدأ الاكتشاف بالعقدة A. وعندنا هنا A في قائمة الاكتشاف. في مستوى تاع A ما فيش عقدة أخرى, donc il n'y a pas d'autres nœuds au niveau de A, donc on va passer à la deuxième partie de la file. Et à ce moment-là, on va commencer à partir, on prend les nœuds suivants à partir de la gauche vers la droite. Dans notre cas, c'est le nœud B plutôt qui est choisi. نكتشف العقدة التالية من اليسار إلى اليمين. في حالتنا هي عقدة با. هنا في القائمة فتنا إلى الثانية لأن في المستوى تاع ما عندناش عقدة أخرى. donc نهبط لأسفل في الشجرة. إذا أسفل هنا 2 إلى آخره. On explore donc le nœud suivant à droite du même niveau. Dans notre cas, c'est le nœud C. On a fait le B, on était à B, on va à C. نستكشف العقدة التالية عن اليمين نفس المستوى. في حالتنا هذه العقدة C. On est toujours au même niveau, donc niveau 2, hein, on reste. On va toujours, on explore le nœud suivant à droite du même niveau. Dans notre cas, c'est D. نستكشف العقدة التالية على اليمين نفس المستوى, donc مستوى 2. في حالتنا هذه هي عقدة D. On explore le nœud suivant à droite du même niveau. Dans notre cas, c'est le nœud E. نستكشف العقدة التالية عن اليمين نفس المستوى, donc رانا في مستوى 2 دائما كما نرى هنا. في حالتنا هي عقدة E. Puisque il n'y a plus de nœud à droite à explorer après E, au deuxième niveau, on recommence l'exploration à partir des niveaux inférieurs, 3, donc on passe à 3 ici, et on trouve le nœud de l'arbre. On commence l'exploration avec le nœud le plus à gauche, c'est-à-dire dans notre cas E. نظرا لعدم وجود عقدة أخرى على اليمين للاكتشاف في المستوى الثاني, نبدأ الاكتشاف مرة أخرى على المستوى السفلي للشجرة, هنا المستوى الثالث, ونبدأ باكتشاف من اليسار إلى اليمين العقدة اليسار إلى اليمين, من ابتداء إلى بالعقدة أبدأ من يسار إلى اليمين. في حالتنا تكون العقدة F. هذه رانا هنا في المستوى الثالث F. On explore maintenant le nœud suivant à droite du même niveau, niveau 3. Dans notre cas, c'est le nœud G. نستكشف العقدة التالية عن اليمين نفس المستوى 3. في حالتنا هذا تكون العقدة G. Donc, on explore
le nœud suivant à droite du même niveau, niveau 3. Dans notre cas, c'est le nœud H. نستكشف العقدة التالية عن اليمين نفس المستوى 3 في حالتنا هي عقدة H. Donc on explore le nœud suivant à droite du même niveau 3. Dans notre cas, c'est le nœud I, comme on le voit ici. نستكشف العقدة التالية عن اليمين نفس المستوى مستوى 3 في حالتنا هي العقدة I. On explore le nœud suivant à droite du même niveau 3. Dans notre cas, c'est le nœud J. نستكشف العقدة التالية عن اليمين نصف المستوى 3 في حالتنا تكون العقدة J كما نرى هنا. Donc رانا في نفس المستوى دائما 3. Puisqu'il n'y a plus de nœud à droite à explorer au troisième niveau, on recommence l'exploration à partir du niveau inférieur de l'arbre, ici le niveau 4, et on commence l'exploration avec le nœud le plus à gauche, dans notre cas c'est le nœud K. إذا نظرا لعدم وجود مزيد من العقد على حق اكتشاف في المستوى الثالث، نبدأ الاكتشاف مرة أخرى من المستوى السفلي للشجرة، هنا المستوى 4، ونبدأ الاكتشاف بالعقدة من اليسار إلى اليمين، وهنا عندنا عقدة K في المستوى الرابع. On continue toujours à explorer le nœud à droite du niveau 4, du même niveau. Dans notre cas, c'est le nœud L. نستكشف العقدة التالية عن اليمين نفس المستوى مستوى 4 في حالتنا هي عقدة L. On explore le nœud suivant à droite du même niveau 4. Dans notre cas, c'est le nœud M. نستكشف العقدة التالية على اليمين نفس المستوى 4 في حالتنا هنا هو العقدة M كما نرى هنا في نفس المستوى. On explore le nœud suivant à droite du même niveau, niveau 4. Dans notre cas, c'est le nœud N. نستكشف العقدة التالية على اليمين نفس المستوى مستوى 4 في حالتنا هي عقدة N كما نرى هنا في نفس المستوى. Puisqu'il n'y a plus de nœuds à explorer au niveau 4, on descend, on recommence l'exploration à partir du niveau inférieur de l'arbre, ici le niveau 5, et on recommence l'exploration par le nœud le plus à gauche. Dans notre cas, c'est le nœud O. Il se trouve c'est le nœud but recherché. Il ne faut pas oublier qu'à chaque fois qu'on traite un nœud, on teste est-ce que c'est le nœud O ou non, est-ce que c'est le nœud final, but ou non. نظرا لعدم وجود مزيد من العقد على الحق الاكتشاف في المستوى الرابع، نبدأ الاكتشاف مرة أخرى من مستوى السفلي للشجرة، هنا المستوى 5 كما نشوف هنا في الصورة. ونبدأ الاكتشاف بالعقدة أبعد من اليسار إلى اليمين، في حالتنا هي عقدة O، وتصادف أنها عقدة الهدف المرغوب فيها. يجب أن لا ننسى أنه في كل مرة نتعامل فيها مع عقدة تختبر ماذا إذا كانت عقدة هدف أم لا في كل مرة.
Donc la solution retournée est la séquence des opérateurs sur le schéma A, B, G, L, O. الحل الذي تم إرجاعه هو تسلسل العوامل في المسار A, B, G, L, O. La figure, comme on le voit, de l'arbre d'exploration illustre le schéma d'exploration de la solution qui est en rouge ici. توضح الشكل المسار اكتشاف الحل الذي نراه بصورة حمراء هنا A, B, G, L, O. Donc nous avons terminé le cours et j'espère qu'on a fait l'essentiel de cette deuxième section. On va entamer prochainement la troisième section du premier cours et j'espère pouvoir intéresser un petit peu les étudiants à ce cours-là. انتهينا من الجزء الثاني للدرس الأول وسننطلق إن شاء الله في الجزء الثالث للدرس الأول. كما قلنا جزأناه إلى 6 أجزاء، ذكرنا في مرة قادمة تكون الجزء الثالث بإذن الله، ونتمنى التوفيق للطلبة في مزيد من معلومات إن شاء الله. ودونك à bientôt، donc إلى الملتقى إن شاء الله.